শুক্রবার হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত রাজভাষা সম্মেলনে যোগ দিতে রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন দুপুরে এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর সোজা তিনি চলে যান হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। সেখানে গিয়ে ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে রাজভাষা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র দীপক মজুমদার ও রাজ্য সচিব সহ রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, হিন্দি ও স্থানীয় ভাষার মধ্যে কখনো ঝগড়া হতেই পারে না, কারণ তারা এক মায়ের ঘরে দুই বোন, একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছে এবং সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। হিন্দি স্পর্ধা কখনো বাঙালির সঙ্গে হতে পারে না, গুজরাতির সঙ্গে হয় না বলে তিনি জানান। हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही माँ की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे। রাজভাষা সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তার ভাষণে বলেন, এত বড় একটি সম্মেলন ত্রিপুরা রাজ্যে হতে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। গোটা দেশে এই রাজভাষাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া জরুরি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। इतना बड़ा एक सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ है और इसका श्रेय हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है और मैं इतना खुश हूं कि ऐसा सम्मेलन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन आज अगरतला में हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ चीफ सेक्रेटरी से शुरू करके हमारे डीजी साहब से शुरू करके सभी ऑफिसर्स ने जिस तरह काम किया और इसको ये भव्य ढंग से ये सम्मेलन हो, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया। मैं इसलिए इन लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकारी विभागों और कार्यालय और बैंकों में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में राजभाषा सम्मेलन का असाधारण महत्व है। आज यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर बैंक से शुरू करके बहुत लोगों को ये राजभाषा को सामने ले जाने के लिए उनको माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कृत किए, हम भी किए। এদিন রাজভাষা সম্মেলনে রাজ্য মন্ত্রিসভার সকল সদস্য থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভার জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।